Dobar dan i dobrodošli u moj novi video. Nalazimo se u rasadniku, u dvorištu, koji ima podno grejanje. Pa sam hteo da vam pokažem na koji način može da se reši podno grejanje. Ovdje se nalazi razvodnik za plastenik. Jedan dovodi vrelu vodu, a drugi vraća iz sistema prema kotlu, inače se greje na bale. To je jedan od najjeftinijih načina grejanja. Znači, vrela voda kad dođe, mi smo napravili 3 etaže, 3 polja, da možemo da zavrnemo neki deo plastenika za koji nema potrebe trenutno da se greje. Sa tog razvodnika idu okiten creva od pola cola koja vode po tim poljima. Tu možete da vidite ta polja. Inače, plastenik je 15 metara dužine, širine 8, 15 dužine, širine 8. A ta okiten creva smo zatrpali peskom. Evo ga. Tu su na nekih 10 cm dubine. Zato što pesak je dobar način da odvučete toplotu od grejnog tela. U osiguračima, recimo, zato se nalazi pesak. To je to. Creva su velike dužine, tu je stalo sigurno nekih 300 metara creva, ako ne i više. Inače, creva idu na razmake od, evo ovdje možete vidjeti kako vire malo, creva idu na razmake nekih 20 do 25 cm. Evo ovdje možete da vidite kako vire, tu nismo uspjeli da zatrpamo još peskom, inače doneo sam novi pesak i raznijeli smo ga da obnovimo malo količine, pošto to malo vetar oduva, malo ode na nogama i tako dalje. Inače, ovo funkcioniše već nekih 6-7 godina i nikada nema problema, dobro funkcioniše. To su te leje sa lukovima armaturnim koji se posle pokrivaju. Gore se nalaze duple folije koje navlačimo kad krene prva setva. Znači, praktično do paprike i paradajza imate 3 najlona. 3 najlona su iznad biljke. Prvi je tunel, drugi je dupla folija iznad i na kraju je krajnja folija, ona zaštitna folija, što ima svaki plastenik. I to je to. Eto, to je to. Tako smo mi rešili podno grejanje. Mislim da kažem jeftino i prosto, bez nekih velikih mudrolija. Inače, može i da se betonira, neko pruži ta okiten creva, zalije betonom, mislim, ali to je dosta skuplja varijanta i u slučaju da prekinete time da se bavite, mislim, morate to sve da lupate, sklanjate i šta ja znam. To je to. Vidimo se. Pozdrav.